Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. This video is for 11th grade of senior high school, especially science class, kelas 11 IPA. Nah, kelas 11 IPA sebenarnya sudah dijelaskan tentang explanation text and also answer the question, menjawab pertanyaan dari teks yang dihadirkan in LKPD 1, LKPD 1. Nah, sekarang saatnya untuk LKPD 2. Sebelum ke LKPD 2, I would like to explain or review the material. Start from the learning objective, di mana tujuan kalian di akhir pembelajaran ini adalah kalian mampu menganalisis dan membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan beberapa teks explanation. Nah, ini kenapa saya memberikan lebih dari satu teks. The second one is menangkap makna. So when you try to answer the question, actually you have to try or understand in Indonesian. Tapi bagaimanapun sebenarnya ketika kalian menganalisis atau membedakan, sebenarnya kalian sudah mencapai kepada menangkap maknanya. So let's review about the definition first, di mana explanation is a text which tell process relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Jadi fokusnya kepada fenomena ya, di mana kaitannya dengan natural, social, scientific, and cultural phenomena. Ini sudah dijelaskan. Selanjutnya adalah di mana explanation text itu adalah bisa dikatakan untuk menjelaskan kenapa dan bagaimana terbentuknya sebuah fenomena itu tersendiri. It is often found in science. Biasanya ditemukan teksnya itu paling banyak di buku-buku atau catatan lah ya, tentang sains, geografi, atau history. Tujuan dari explanation text tentu saja untuk to explain how or why something happen. Nah, ini sudah dijelaskan juga pada saat pembahasan menjawab soal. Let's continue for the generic structure, di mana generic structure-nya itu kaitan ada 3 yang utama. Yang pertama adalah general statement. Nah, ini yang saya katakan biasanya, mostly but not always, general statement itu berada di paragraf pertama. Tapi yang paling penting bukan kalian mencari paragraf pertama, mencari kandungan tentang general statement, di mana general statement itu isinya berupa stating the phenomenon issues which are to be explained. Nah, dalam generic structure general statement ini berbeda dengan sequence of explanation. Kalau ini mas stating, kalau sequence of explanation itu setting seriesnya. Kalau ini ngomongin tentang ngomongin apa sih ini yang mau dibahas gitu. Tapi kalau sequence itu stepnya, oke? Nah, ini kaitannya dengan pertanyaan nomor 3 yang LKPD 1 ya. Pertanyaannya ini sebenarnya apa yang diinformasikan ya dalam sequence of explanation in tsunami text, teksnya tsunami itu ya tentang step dari how atau the process of tsunami gitu. Itu aja sebenarnya jawabannya, cuman ya mungkin pertanyaannya agak membingungkan ya. And the last is conclusion, mostly menggunakan conclusion, mostly but not always, tidak selalu. Saya sering menemukan beberapa teks yang tanpa conclusion, ada kok. Bagian ini juga perlu dibahas, di mana language feature kita menggunakan simple present tense, using abstract noun, using passive voice, using active verb containing explanation of the process. Okay, here we go. This is LKPD 2. Ada teks nanti ya, setelah ini ya saya bacakan dulu dan diartikan sampai kepada kalian coba pahami petunjuknya. Oke, this is a little bit different, sedikit berbeda dengan yang sebelumnya dikerjakan di LKPD 1. Mirip tapi beda lah ya, makanya diperhatikan baik-baik. Yang pertama, write the explanation the text kite. Jadi ada teks yang berjudul kite. Kite itu ya ini layang-layang on your book,
ditulis lagi seperti kemarin, lalu draw or mark the generic structure of the text. Nah, ini nantinya akan menjadi bonusnya ya, mark the generic structure. Kalian cari. Sebenarnya ini lebih mudah daripada teksnya Tsunami. Seharusnya ya kalian harus mendapatkan skor yang lebih tinggi malahan daripada yang teksnya Tsunami. Tulis, lalu tandai generic structure-nya, yang mana general statement, yang mana sequence of explanation, dan terakhir yang mana conclusion. Selanjutnya ada listen to the question. So the question is not written, jadi bukan ditulis tapi dibacakan. Ketika dibacakan itu tulis ya, to your book. Jadi there is no text, gak ada teks di sini. If you try to what is it called, use the feature of subtitle in the YouTube. Jadi kalau kamu mau memunculkan subtitle di YouTube, be careful, hati-hati, karena not all of the words muncul. Tidak semua kata-katanya muncul sesuai dengan apa yang diucapkan. Dan terakhir, setelah kamu mendengarkan lalu menulis pertanyaannya, hati-hati, pertanyaannya harus sesuai. Jadi dengarkannya ya baik-baik ya. Dan terakhir, jawab pertanyaannya. Kalau sudah ditulis ya tentu saja jawab pertanyaannya. Here we go. This is the text, and then you just pause the video, pause saja videonya, and then write all of them. Lalu tulis semua di yang ini, lalu tandai yang mana. Misalkan yang ini adalah general statement, or yang ini atau yang ini, which one? Tandai. Nah, sebenarnya harusnya udah tahu ya, ditandai dan ditulis which one. Nah, tulis yang mana general statement, yang mana sequence of explanation, tandai dan diberi nama of generic structure. Oke. Pause saja. A kite is an object which is made from a light material stretched over a frame. Due to its light material, a kite will lift off the ground and fly when it is tilted into the wind. A kite uses wind to make it fly because it is heavier than air. When wind travels over the surface of the kite, it is split into two streams of air. One stream of the air goes over the kite while the second stream goes under the kite. The upper stream above the kite. The lower stream hits the kite at a shallow angle and creates an area of high pressure. The high pressure area has a pushing effect while the low pressure area has a pulling effect. The combination of push and pull can create enough force to lift the kite into the air. Kites have been known for thousands of years. They are used for military or scientific purposes. Today's kites are much used for leisure and competition. Kalau sudah pause, sudah ditulis semua, continue to the question. The questions, this is the instruction, so listen carefully, then write to your book. Dengarkan baik-baik, lalu tulis di buku kalian. Saya akan mainkan 2 kali setiap satu pertanyaan, jadi perhatikan baik-baik. After you write to your book, then continue to answer the questions, okay? We will discuss your answer like before, seperti sebelumnya, okay? Here we go. Number 1. What is the purpose of the text? Number 1. What is the purpose of the text? Number 2. What media which used by kite to fly? Number 2. What media which used by kite to fly? Number 3. How many streams of air if we want the kite flying? Number 3. How many streams of air if we want the kite flying? Number 4. What is the function of the upper stream? Number 4. What is the function of the upper stream? Number 5. Based on the text, what is the function of kite at past? Number 5. Based on the text, what is the function of kite at past?
I think enough. That's all about the video. Thanks for watching and learn much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.